Alright. Uy, YouTuber ka na talaga. Game 1. What's up mga pro? Shoutout daw kay Miko. Hi, Migo. Go, go, go. Dice roll. Dapat i-live natin. Ay, roll. Mag-tour ka ako sa live. 7. Play na ba yan? Game Oh, play na yan. 3. Una kami. What's up, YouTuber? Optimum Prime. My God. Transformers. Alpha try. Patry muna tayo. Draw. Hingitin natin siya. Slug. Twin. Drive. On attack, bago mag-defense, play ako ng isang blue na play Inspiring Leadership. Draw 3. Drop 2. 6. 6. Mamaya mo ba i-upload? Yep. 6. 3. Take 3. Like, subscribe. Super. Bold. 9? Bold 7. Plus lang. Plus 2. Alin na? 9. Wow. Eh! Sheesh! All orange. Oh my God. 7. Ba't maraming ganyan? 9. Twin drive 9 to 3. Take 6. Kinagat ng 7 Lions. Sakit na na. One hit by. Drop. Joke ng transform ko pala. Go, go, go. Game Jack. Optimus Prime. Ion Blaster. Then, Brainstorm. Play muna ako ng Inspiring Leadership. Draw 3. Then, drop 2. 2. Then, play second action. Lionizer. For 10. 10. Play ko to. 13. 13. Go. Down. 3 and cards. Ilang buhay na? Ni? Yung isa. 14 din. Mga prime yan eh. Tignan naman malalaki buhay ng mga prime. Oh my God! Hukay! Treasure hunt. Boom! Add 4! My God! Add 4! Weapon specially. Dalawa pa kayo. Atake kayo dalawa. Ano? 8. Hidden Fortification. Tough 3. Go. Drive 2. Flip. Bago may plan pala ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? 6, 7, 13. Woo! 5 drive. Isang white mo lang. White! Di abot. 6. Ilan? 13. Take 7. Boy pa, piso. Kasi naman yun. Mr. Worldwide.
Isa pa, ikaw pa. Ah, pala. Mamatay na nga eh. Ah! Go. 5 drive. Yak! Dedo na yan. 5. 8. Sure ball na yan sigurado. Wala, patay. Alpha Trion dice. Wala naman effect yun. Okay. Hindi naman nag-effect yun, pero wala naman na. Parang kakapal lang. Tinapol mo, di ba? Ah. Roman cost din. Wala, napuruan agad eh. Play ng blue. Slug. Ilan damage? 3? 3. Attacking for 10. Parang nag-effect. Wala akong i-heal. 1 blue balls. Wala pa, may white pala. May white pala. So, plus 2. Yun. 11. Dalawang blue. Okay siya. Oh, Walang blue. wala. Deads ka na. Alam mo. 1v1. Turn in. Pero naman ko yun. Yo, puro equipment eh. Usapan mo, di natin re-record yun. Alpha Trion, deads. Di man lang nagtagal yung matanda sa pin. Go. Labanan ng force pin. Go. Play mo na. 5. 10k. Effect mo na. Draw 2. Top deck isa. Then isa pa. Then ilan? 10? 10 to 5. Take 5. May force field 4 to take ko. Take 4. Ayaw mo yan, Will Jack. Heavy machine gun. Tang. Shit. Unot. Ito, Bigat pa nung sapak niya. mukulit ka, hindi ka natuto. Pek, ko ako ng action sa waiting. Hindi truck siya. Brainstorm. Top deck. Batuin ko. Ano? Team of Tactics. Truck. Heal 2. Then yung second action is... Ito na lang. Trap card activate. Then equip. Attacking for 9. 9 lang. Okay. 9. 9. 7. 7. 9 minus 2. 7. Pwede, makatanggal to. 4 lang. Matatanggal talaga. Auto minus yun. Auto 4. Yeah. Done. Gagawin isa. Stun. $13 pala yung HP niyan. Laki din pala. Uy, gago! Shotgun! 9. 9. Gold 5. Go. Flip mo na. Go. Hanga. Draw 2. Top deck ko siya ulit. 5, 6, 7, 4. 9. 30. plus dalawa pa. Okay na? Okay na. Ilan? 12. 12. Pag di na-depensahan, patay. Drive check. Bunot mo na dalawa. Ako depensa, may top deck. Ay! Ay! Isa pa. Tulog ng hotel ko. Optimum price.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 13, 8. 8, take 8. Ayaw lang. May cut, no? Wala. Ang Take 8, isa na lang. Itaas ang heavy attack. Grabe, ang bigat. bro. Tapusin mo na siya. Optimo Prime. That's 4. Pwede yun, dalawa. Ano siya, up to 3 sa utility slot. So, plus 2 attack. 10. Draw 3. Scrap 2. Heavy. Attack. Attacking for 10. Ako dalawang blue. Hit. 10. Play, heal. 10. Dalawang blue. Yep. Ay, wala mo. Nice G. Like, share, and subscribe.